Re-record ko na lang. Tawanan ko doon. Record na lang. 2 kilong concentrate. 3 kilong tray. 3 kilong tray. 278 tsaka dalawang concentrate 60. Ako na rin itong utusan na eh. Pati magtitinda eh, Enrico. Bakit? Magaling kang tutuka. Patoka? Pabili? Tutuka? Aligang wala nang... Bumili ka ng kwan. Bumili ka ng 3 kilong tray. Saka 2 kilong concentrate na regular. Saka 1 kilong mais na crack. Saka sa sisew, bibili ka ng 3 kilong to. Saka 1 kilong mais na pino. Ano? Nakalik. Alam mo na? Di ko maintindihan. Ako na agad, alay. 3 kilong tray. Oo. Saka 2 kilong concentrate na regular. Saka 1 Ganun na lang. 1 kilong crack. Ganun na lang. Re-record ko na lang. Tawanan ko doon. Record na lang. Sabihin ko nung re-record ko na lang. Hindi mo ka matandaan. Di ko matandaan eh. Ako na agad mo. 2 kilo, ay, nagkamali na ako. 3 kilong tray. Tatlo. Tapos, 2 kilong concentrate na regular. Saka Tapos? 1 kilong crack na mais. Oh. Sa sisew, 3 kilong to. To. At saka 1 kilong mais na Mais. pinaw. Tanda mo na? Yun na yan. Pabili. Okay. Ano? Record ko na. Pag hindi pala sa ulo yan, ay ilahin kang ula-ulaga ka. Papakita ko lang aris sa titinda. Ay, pambalik saka. Bilang patoka din. Boss, pabilang patoka. Patoka. Di ko maitinda ng sasabi na papa. Kadami-dami pinabibili. Kaya nirecord ko na lang. Ara na lang. Sabihin ko nung record ko na. Hindi mo ka matanda. Yan. Magagal mo. 2 kilo, ay, kamali na ako. 3 kilong tray. 3 kilong tray. Yan, 3 kilong tray daw. Pause muna. Okay. Tatlong. 3 kilong tray. Okay lang 3, Tegra 3. Oh, nasaan ka? Nandiyan ni boss. Okay. Boss. Aray din. Tray. 3 tray. Yan. Tapos, Tapos 2 kilong concentrate. 2 kilong Tray. concentrate. Regular. pause muna boss. 2 kilong concentrate. Yung regular daw. Ano pa? Saka 1 kilong crack na mais. 1 kilong crack na 1 mais. kilong crack na mais. Yun. Ano pa? 3 kilong to. 3 kilong to daw. Saka 1 kilong mais na pinaw. 1 kilong mais daw, pino. Tabla. Grits. So magkano lahat? 313 po, ito pa. 313. Tatlong Integra 3, 105, tsaka... Ganun na lang boss, ganun na lang. Madami yan. Sige po. Re-record ko na lang. Sabihin mo ha. 1, 2, 3, go. Tatlong Integra 3, Oh. 105, tsaka isang crack corn, tsaka dalawang... Magkano yung crack corn? 35 po. Oh. Tsaka dalawang Integra 2, 78, tsaka
dalawang concentrate 60 at saka isang grits. Ilang? Apa. Yun. Sige. Boss, 313. Apa, boss. Pare, boss. Less 500. 187. 187, boss. One 7. Ano, boss? Sige, boss. Thank you, thank you. Thank you po. Thank you. Thank you, boss. Sige. Papaw, pinabibili nyo. Ano? Dami. Oh, pinabibili nyo. Ano, natandaan mo? Aray, bibili ko. Ano lahat, Ray? Gusto ko lang pag Meron pa, aray, hindi ko maintindihan kung kano. Ha? Magkano pa suklay? Lang, aray, nirecord ko rin. Oh. Sabay? 5, tsaka isang popcorn, tsaka dalawang 35 ba? Tsaka dalawang Integra 2, 78, tsaka dalawang concentrate 60 at tsaka isang grits. Yun, Apa. Yun. Thank you. Integra 3, yun, okay na. Ano? Di bali, ano ka rin eh? 313. Nagtatay. Oh. Hindi mo siya kulipa nga. Aray, sukuli pa. Ano? Nirecord ko na ako yung nalilito eh, kung magkano talaga yung ano. Aray, sukuli. Salamat. Lalagyan rin daw sa lalagyan ng patuka. Ang lugar rin itong utusan eh. Pati magtitinda eh, inirikaw. Ang lugar rin ito. Hindi pa mo sa ulaw.